हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु मयूराक्षी आपको स्वागत करुच्ची आनिसा रेसिपी चैनल को। आज आम बटर चिकेन बनैबा। बटर चिकेन मुझे चिकेन नहीं चिकेन हलदी आ तेल गोल रखी नहीं मसला नहीं धनिया गुंड जीरा गुंड चिकेन मसला लंका गुंड पियाज को मुझे जारिकी रखी फ्राए करी रसुण अदा पेस्ट काजू पेस्ट टमाटो प्योरी कस्तूरी मेथी बटर आउ हनी एबे आमे प्रस्तुत करिबा बटर चिकेन। कड़ाटी आमर गरम हो गलानी तेल देती तेल भी गरम हो एबे सेथिरे मु कस्तूरी मेथी दे पकेबी सेथिरे मु चिकेन पकेबी चिकेन को भल भाव रे तेल रे फ्राए करनेबी। एबे आउ थरे ताकू भल भाव रे चलई देबी नहले लागी जीवो चिकेन टी। एबे किछि समय पे छाड़ी देबी। एबे देखंतु केते भल भाव रे चिकेन कलर आसी गलानी। चिकेन टाकू एबे मु न ढांकी भल भाव रे ढांकुणी काढ़ी एमती भल भाव रे तेल रे भाजी नेबी। एठी हमर भल भाव रे चिकेन टी भाजी हे गलानी। बारंबार एमिति चलेबा पड़ी था नहले चिकेन टी लागी जीवो तार स्वाद कमी जीवो। ए देखंतु केते भल भाव रे हे आछि। एबे मु सेथिरे अदा रसुण पेस्ट पकेबी ताकू भल भाव रे मिक्स करनेबी। एबे सेथिरे मु हलदी गुंड सेथिरे मु हलदी गुंड देली लंका गुंड एबे से सब भल भाव रे मिक्स करनेबी। एबे सेथिरे मु जीरा गुंड देबी धनिया गुंड देबी एक भल भाव रे मिक्स करनेबी। ए सब को भल भाव रे कसी नेबी जेमिति मसलार गंधटी न रहे। अदा मसला रे आमे जेकोसी भी तरकारी रांधुन न काई अदा मसला को बेसी समय टे कसिबा को पड़ी थाए नहले अदा मसलार गंधटी रही जाय थाए। एबे सेतिरे मु स्वाद अनुसार लूण देबी ताको भल भाव रे मिक्स करनेबी।
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଢାଙ୍କି ନେବି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଦେବି। ଏଠି ଆମର କିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପିଉରି ଦେବି। ଟମାଟୋ ପିଉରି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି, ଯେମିତି ଟମାଟୋର ବାସ୍ନାଟି ଚାଲିଯିବ, ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟି ଯେମିତି ନ ରହେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇବି। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ମସଲାଟି ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କାଜୁ ବାଟି ରଖିଥିବା କାଜୁକୁ ଦେବି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାଜୁର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟି ରହିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେଲ ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମହୁ ଦେବି। ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ ଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବି। ଗରମ ମସଲାରେ ଅଳେଇଚର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟର୍ ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳେଇଚର ପରିମାଣ ଟିକେ ଗରମ ମସଲାରେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ବଟର୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ର ବାସ୍ନାଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।